अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि कफ़ा वस्सलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा, अम्मा बाद। मोहतरम नाज़रीन इकराम, आसान दर्स कुरान के अंदर 22वें पारे का 18वां रुकू है, जिसके अंदर सूरह यासीन सूरह नंबर 36 की शुरू की 12 आयतें हैं। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यासीन, यासीन या तो अल्लाह का नाम है या नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम है। इसका माना यह भी हो सकता है ए शख्स, ए मर्द या इंसान। इसका मुराद, इसका सही माना और मफ़हूम अल्लाह ही को मालूम है। वल कुरानिल हकीम, हिकमत वाले कुरान की कसम। इन्नका लमिनल मुरसलीन, बेशक आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रसूलों में से हैं। अला सिरात मुस्तकीम, बिल्कुल सीधे रास्ते पर हैं। तंजील अल अज़ीज़ अर रहीम, यह कुरान सब पर गालिब यानी बड़ा ज़बरदस्त, बहुत रहम वाले अल्लाह की तरफ से उतारा गया है। लितुनज़िरा कौमम मा उनज़िरा आबाउहुम फ़हुम गाफ़िलून, ताकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उन लोगों को डराएं जिनके बाप दादों को डराया नहीं गया था, इसलिए वो लोग गफलत में पड़े हुए हैं। लक़द हक़्क़ल क़ौलु अला अक्सरिहिम फ़हुम ला युमिनून, बेशक काफिरों में से अक्सर लोगों के बारे में उनके कुफ्र पर जमे रहने की वजह से अजाब का फ़ैसला हो चुका है कि ये लोग इबलीस की बात मानने की वजह से जहन्नम में जाने वाले हैं, इसलिए ये लोग ईमान नहीं लाएंगे। इन्ना जअलना फ़ी अनाक़िहिम अग़लालन फ़हिय अलल अज़क़ान फ़हुम मुक़महून, हमने उन काफिरों की गर्दनों में तौक डाल दिए हैं जो उनकी ठोड़ियों तक पहुँच गए हैं, जिसकी वजह से वो ऊपर की तरफ सर उठाए ही रहते हैं। वजअलना मिन बैन अयदीहिम सद्दन व मिन खल्फ़िहिम सद्दा फ़अग़शयनाहुम फ़हुम ला युबसिरून, और हमने एक दीवार उन काफिरों के आगे और एक दीवार उनके पीछे खड़ी कर दी है, और इस तरह हमने उन्हें हर तरफ से ढांक दिया है, इसलिए अब वो कुछ भी नहीं देख पाते हैं। वसवाउन अलैहिम अनज़रतहुम अम लम तुनज़िरहुम ला युमिनून, खुल्लम खुल्ला हक़ का इनकार करने वालों को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का डराना या न डराना दोनों बराबर है, ये लोग ईमान नहीं लाएंगे। इन्नमा तुनज़िरु मन इत्तबा ज़िक्र व ख़शियर रहमान बिल ग़ैब फ़बश्शिरहु बिमग़फ़िरतिन व अजरिन करीम, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का डराना उसके लिए मुफ़ीद है जो नसीहत यानी कुरान पर चले और बिन देखे रहमान यानी अल्लाह से डरे, तो आप ऐसे शख्स को बख्शिश, गुनाहों की माफ़ी और इज़्ज़त वाले बदले इनाम की खुशखबरी सुना दीजिए। इन्ना नहनु नुहिल मौता व नक्तुबु मा क़द्दमू व आसारहुम व कुल्ल शैइन अहसैनाहु फ़ी इमामिम मुबीन, बेशक हम ही मुर्दों को ज़िंदा करेंगे और हम लोगों के वो आमाल काम भी लिखते जा रहे हैं जो वो आगे जन्नत के लिए भेज चुके हैं, और हम उनके कामों के असरात सवाब भी लिखते जा रहे हैं जो वो लोग पीछे छोड़ गए हैं, और हमने हर चीज़ को एक वाज़ेह किताब यानी लौह महफूज में रिकॉर्ड कर रखा है। नाज़रीन इकराम, आसान दर्स कुरान के अंदर 22वें पारे का 18वां रुकू है, जिसके अंदर सूरह यासीन सूरह नंबर 36 की शुरू की 12 आयतें हैं। सूरह यासीन सूरह नंबर 36 नुज़ूल के एतबार से तरतीब नंबर 41 है। यासीन या तो अल्लाह का नाम है या नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम है। इसका सही माना और मफ़हूम अल्लाह ही को मालूम है। इसका जिक्र आयत नंबर 1 में है। सूरह यासीन मक्की सूरह है, हिजरत से पहले मक्का और उसके आसपास उतरने वाली सूरत को मक्की सूरह कहते हैं। इसके अंदर 83 आयतें और 5 रुकू हैं। सूरह यासीन की फ़जीलत, पहली बात, सूरह यासीन पढ़ने से रूह निकलने में आसानी होती है, ऐसी कोई हदीस नहीं है। कुरान जिंदों के लिए है। दूसरी बात, क्या सूरह यासीन कुरान का दिल है? तो सूरह यासीन कुरान का दिल नहीं है, ये गढ़ी हुई रिवायत है। हदीस बहुत मशहूर है, हदीस सही नहीं है। सुनन तिरमिज़ी किताब फ़ज़ाइल कुरान हदीस नंबर 2887 मौजू गढ़ी हुई रिवायत है। अनस रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से मरवी है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हर चीज़ का एक दिल होता है और कुरान का दिल सूरह यासीन है, और जिसने सूरह यासीन पढ़ी तो अल्लाह उसके लिए उसके पढ़ने के सिले में 10 मरतबा कुरान शरीफ पढ़ने का सवाब लिखेगा। लेकिन ये गढ़ी हुई हदीस है। सूरह यासीन का खुलासा, सूरह यासीन का समराइज, सूरह यासीन के शुरू में कुरान और साहिब कुरान यानी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में है। फिर उसके बाद है कि अक्सर लोग ईमान वाले नहीं हैं। फिर हर चीज़ लौह महफूज में है, हर चीज़ लौह महफूज में मौजूद है। एक गाँव इंताकिया का वाक़या जहाँ लगातार 3 रसूल आए, और उसके बाद हबीब नज्जार नेक आदमी का जिक्र जिसने अपनी कौम को समझाया। 23वें पारे के शुरू में भी उसी नेक आदमी की तकरीर है। फिर इसी तरह लोगों के लिए मुर्दा ज़मीन में एक निशानी है, सूर फूंका जाएगा, उसका जिक्र है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शायर नहीं हैं। फिर इसी तरह ये कहा जा रहा है कि क़यामत के दिन इनकार करने वाले कहते हैं कि मिट्टी में मिल जाएंगे तो दोबारा उठाए जाएंगे, तो वही दोबारा उठाएगा जिसने पहली मरतबा पैदा किया है। अल्लाह कहता कुन हो जा तो वो चीज़ हो जाती है। नाज़रीन इकराम, आप गौर कीजिए, सूरह यासीन में अल्लाह ताला ने कुरान हकीम की कसम खाई है। वल कुरानिल हकीम, किस लिए कसम खाई है? हिकमत वाले कुरान की। इन्नका लमिनल मुरसलीन, बेशक आप रसूलों में से है। किसी रसूल के लिए अल्लाह ताला ने कसम नहीं खाई, लेकिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रिसालत के लिए अल्लाह ने कसम खाई, वो भी कुरान करीम की कसम खाई है। तो अल्लाह ताला ने जो कसम खाई है, ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इज़्ज़त को बताने के लिए कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मकाम व मर्तबा कितना ऊंचा है कि उनकी रिसालत के लिए अल्लाह ताला ने कसम खाई है। फिर उसके बाद ये है कि ये बात वाज़ेह हो चुकी है कि कुछ लोग ईमान नहीं लाएंगे,
جیسے ابو جہل ہے، ابو لہب، عتبہ بن ربیعہ، شیبہ بن ربیعہ وغیرہ کا ذکر ہے۔ ثابت ہونے کا مطلب کیا ہے؟ ان کے کالے کرتوت کی وجہ سے اللہ نے کیا کہا؟ لیکن حق القول منی لأملأن جہنم من الجنۃ والناس اجمعین، سورہ سجدہ سورہ نمبر 32 آیت نمبر 13۔ لیکن میری بات ثابت ہو چکی ہے کہ ہم جہنم کو بھریں گے جناتوں میں سے بھی اور انسانوں میں سے بھی، اس لیے کہ وہ لوگ شیطان کے راستے پر چلنے والے ہیں، اس لیے ایسا ہوا ہے، وہ جہنم میں چلے گئے۔ اگر وہ شیطان کے راستے پر نہ چلتے، قرآن و حدیث کے حساب سے چلتے، تو وہ جنت میں چلے جاتے۔ اللہ نے زبردستی نہیں کیا، زبردستی ایمان سے محروم نہیں رکھا ہے، بلکہ ان کے کالے کرتوت کی وجہ سے ان کو یہ دن دیکھنا پڑ رہا ہے۔ آپ ان کو ڈرائیں یا نہ ڈرائیں، آپ کا ڈرانا یا نہ ڈرانا دونوں برابر ہے۔ یہ ان لوگوں کے لیے ہے جن پر حجت قائم ہو چکی ہے، سب کچھ بتایا جا چکا ہے، پھر بھی وہ لوگ دین اسلام کی طرف نہیں آ رہے ہیں۔ آگے ہے آیت نمبر 12 پر غور کیجئے، وَنَكْتُبُ مَا قَدَّمُوا وَآثَارَهُمْ، اور ہم لکھتے جاتے ہیں وہ اعمال جن کو لوگوں نے جنت کے لیے آگے بھیجا ہے یا جو پیچھے چھوڑ آئے ہیں۔ اس پر غور کیجئے، جو آگے بھیجا ہے اور جو پیچھے چھوڑ آئے ہیں، وہ اعمال چاہے اچھے ہوں یا برے ہوں، جو ہم نے بھیجا ہے اس کا فائدہ ہے، اور جو دنیا میں چھوڑ آئے ہیں اس کے بارے میں کیا ہے؟ اگر نیک عمل ہم نے کیا ہے تو مرنے کے بعد بھی اس کا ثواب ملے گا، اور 3 عمل ایسے ہیں جو مرنے کے بعد بھی ثواب لاتے ہیں، 3 عمل کی وجہ سے آدمی کو ثواب ملتا ہے۔ صحیح مسلم کتاب الوصیہ حدیث نمبر 1631، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اذا مات الانسان انقطع عنہ عمل الا من 3 الا من صدقۃ جاریہ او علم ينتفع به او ولد صالح يدعو له۔ آدمی مر جاتا ہے، اس کا اکاؤنٹ بند ہو جاتا ہے، لیکن 3 چیز کا اکاؤنٹ چل رہا ہے، ایک صدقہ جاریہ، مسجد بنا دی، مدرسے بنا دیے، جب تک یہ رہیں گے اس کا ثواب ان کو ملتا رہے گا، او علم ينتفع به، یا وہ علم جس کے ذریعے لوگ فائدہ اٹھا رہے ہیں، علم نکرہ، معرفہ نہیں ہے، ایسا نہیں صرف دینی علم، دنیاوی علم بھی، جو بھی علم جس سے لوگ فائدہ اٹھائیں، ڈاکٹری ہے، انجینئرنگ ہے، جو بھی علم ہے جس سے لوگ فائدہ اٹھائیں، تو جب تک لوگ فائدہ اٹھاتے رہیں گے ثواب ملتا رہے گا۔ نیک لڑکا جو اس کے لیے دعا کرے، اگر برا عمل کیا تو اور برا کام چھوڑ کے گیا، دنیا میں لوگوں کو گمراہ کیا، فلمیں بنائی، دوسری چیزیں بنائی جس کے ذریعے لوگ گمراہ ہو گئے اور برائی کے راستے پر چلے، فیس بک پر کچھ ڈالا، ٹویٹر پہ ڈالا اور برائی کا راستہ اس نے اپنایا، اپنے بعد چھوڑ گیا، تو اس کا گناہ بھی اس کو ملتا رہے گا۔ صحیح مسلم کتاب الزکاۃ حدیث نمبر 1017، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وَمَنْ سَنَّ فِي الْإِسْلَامِ سُنَّةً سَيِّئَةً فَعُمِلَ بِهَا بَعْدَهُ كُتِبَ عَلَيْهِ مِثْلُ وِزْرِ مَنْ عَمِلَ بِهَا فَلَا يَنْقُصُ مِنْ أَوْزَارِهِمْ شَيْءٌ، کہ جس نے کوئی ایسا برا طریقہ ایجاد کیا اور اس پر لوگ عمل کرتے رہے تو اس کو گناہ ملتا رہے گا، اور جو عمل کریں گے اس کو بھی گناہ ملے گا۔ یا پیچھے جو چھوڑ آیا ہے اس کا مطلب ایک یہ بھی ہو سکتا ہے چلنے کے نشانات، آدمی نیکی کے لیے چلتا ہے اور جتنا دور تک جائے گا اس کا فائدہ خود اس کا ہے۔ صحیح مسلم کتاب المساجد حدیث نمبر 665، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب یہ پتہ چلا کہ بنو سلمہ کے لوگ مسجد نبوی کے قریب آ کر بسنا چاہتے ہیں کیونکہ وہاں جگہ خالی تھی، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کو منع کیا، کہا کہ نہیں، دور سے ہی تم آؤ، جتنے دور سے تم مسجد آؤ گے اتنے قدم قدم پر تمہیں نیکی ملے گی۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا یا بنی سلمہ دیارکم تکتب آثارکم، دیارکم تکتب آثارکم، بنو سلمہ دیکھو تمہارے گھر دور ہیں، وہیں رہو، لیکن وہاں سے تم چل کر آؤ گے تو وہ نیکیاں لکھی جائے گی، جتنے قدم چل کے آؤ گے نیکیاں لکھی جائے گی۔ اس کا مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آدمی جو نیکیاں کر رہا ہے، جتنے راستے پر جا رہا ہے، چل رہا ہے، اس کا فائدہ، اگر برائی کرے گا تو جہاں جہاں چل کے جائے گا اس کا نقصان ہے۔ تو ناظرین اکرام، آج کے درس میں بس اتنا ہی۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم لوگ قرآن کریم کو پڑھنے، پڑھانے، سمجھنے، سمجھانے، عمل کرنے اور لوگوں تک پہنچانے کی توفیق دے، آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔